Des solutions à adopter contre la chasse aux lémuriens. À 20 km au sud de Muramang, inaccessible aux voitures, on traverse une rivière pour se rendre à la réserve. L'association Madagascar Focasi gère la réserve avec la communauté de base. Un accueil chaleureux attend toute l'équipe au campement. Tout de suite, on élabore le plan d'action. La conversation avec les chasseurs de Ramambik, nous lémuriens convertis, s'organise. 4 ex-chasseurs veulent témoigner au sujet de la traque à la préservation des lémuriens. Nous organisons une interview dans la forêt. Tamin'ny taona teo amin'ny 70 teo zany nanomboka ny fiazana satria teo zany vao nijanona nianatra moa dia nanomboka nanambady. Anisan'ny zavatra nataonay tamin'izany dia mamandrika ao anaty ala zany, maka an'ireny karazana varika reny, ireo karazana ramambikina izay misy etỳ amin'ny faritra. Misy karazana firy izao? Maromaro izy ireo satria misy ny lehibe indrindra zany izy dia vapakoto dia manaraka an'izay ny simpona, dia manarakaraka an'izay ny varika, dia eo ny kotreka, dia misy ny fotsofena hoe avany. Dia eo amin'izay ireo karazana madinidinika tahaka ny antsidy zany, dia antsidy moa misy karazana maro ihany koa izy. Dia misy tsaramaso kely, dia misy ny antsidy ataon'ny olona aty hoe tsitsy ny anarany. Dia ireo zany zavatra samy fihinana avokoa fa ohatran'ny salanay zany ny babakoto zany tena tsy fihinanay satria efa fadin-drazana nahatra tamin'izay dia tsy dia mihinana ny babakoto zay zany. Tsy ny ankizy taty aoriana eny ny namorona n'io nalala niaza anazy io zany, fa nahatra tamin'ny lehibe taloha reny zany dia efa niaza. Efa fomba fiainana mipetraka amin'izay. Fa fomba lasa ohatran'ny hoe fa fomba fiainana mipetraka zany satria hatra tamin'ny lehibe. Fady izy io zany taty? Zy zany tsy mifady izy, tsisy mifady an'io zany mihitsy. Nanomboka 2007 teo zany dia efa tonga le Madagascar Vocady reny zany nanomboka nanao recherche taty. Dia rehefa nanao recherche taty zany dia nandeha niasa fikarohana zany nanomboka teo amin'ny 2008 teo. Dia rehefa nandeha zany dia veloany arô moa zany dia ny olona taty eny zany tadiaviny hiara hiasa aminazy, ohatra hoe izay mafia atiala zany, mahafaka mandeha hoe mahafantatra tany zany sy toerany. Dia raha vakeo moa zany dia nampivory olona milaza ny antony isaka fivoriana hoe tsy tokony atao ny mikevy ala na mandoro ala satria io ny aignan'io biby voajanahary io zany. Satria raha ripaka raha koa ny atiala io moa dia io zany dia fantatria fa tsisy aignana intsony satria ny atiala io ny aignan'ireo koa. Dia nanomboka teo zany dia efa niteny hoe tsy tokony natao intsony le fiazana. Dia rehefa tsy afaka nihaza intsony zany ny olona dia efa samby nakanaka saigna moa, dia tegna moa zany dia efa tafiditra tonga dia taminy hoe niaraka tamin'izareo tao. Dia niaraka tamin'iny zany dia efa na misy ara hoe olona hitahita ny tegna hoe tady amondra ambikina na sagnatria olona avy any avelany any ka hita tegna ohatra sagnatria hoe hitondra basy na sahala zany dia ny tegna mihitsy koa raha milatsaka volontaire mihitsy miteny na miaro an'le izy satria efa resy lahatra mihitsy zany tegna. Ya, ny zavatra tena namparesy lahatra ny koa zany dia tamin'ireo Madagascar Vocady ireo izay nanomboka tany amin'ny 2007 2008. Nanomboka teo zany zareo nandresy lahatra momba an'ireo zavatra ramandrika indray satria izay moa dia nihaza tokoa tamin'ilay izy. Ka nanomboka teo zareo dia nitondra ny forêt avy any Moramanga miaraka tamina zareo Madagascar Vocady dia nampafantatra ny hoe reto zavatra reto mety afa ho lany tamingana hoe fandriana tokoa le zavatra ilay ramambikina zany. Ka manomboka zany nareo dia tokony tsy hamandry intsony satria hiaran'ny lalàna ihany koa zany raha ohatra hoe mamandrika an'ilay izy. Dia nanomboka teo zany zay dia resy lahatra zany tamin'ilay fanaovana fantika fa tsy tena nanao intsony. Na zany teny natapa-kevitra anahy taminazy dia zany hoe reto Madagascar Vocady reto zany tonga taty amin'ny vondron'olona ifotony zany taty ambanivohitra. Dia ireo zany no nandresy lahatra an'ilay mponina satria zareo nanao fikarohana zany dia nijery le zava-misy atao anaty ala. Dia hitany zany le hoe zava-misy tao gido dia tena ohatran'ny hoe nafinaritra anazy zany le izy. Dia niresaka tamin'olona teo an-tanàna izy hoe anareo manana gidro ohatran'izao kanefa zany ireny gidro ireny izy tsy tokony ezanareo satria rem-pirenena ireny gidro ireny. Dia raha teo moa zany le izy dia ohatran'ny nandinika tokoa zany izay, resy lahatra satria
tamin'ny androny mbola namandrika zany le girotra tena hita hoe betsaka kanefa raha fatinena toa zany le fiezana dia hita hoe miavitsy le izy tena hoe narisy lahatra ane zany le izy satria marina mihitsy voalazany zareo zany farany toy fiezanan'le raha mandrikina tena hoe lany ringana tanteraka Manomboka teo zany nareo vao nafantatra hoe tsy ara-dalàna ihany koa fiazana dia risy lahatra mihitsy tamin'le zavatra nitenina zareo zany. Mangabé est une zone très humide et à forte pluviosité, mais cette condition n'empêche pas les activités quotidiennes des ex-chasseurs. Ils distribuent leurs tâches. Il y a les gardes et les cuisiniers. D'autres sont même devenus des techniciens environnementalistes et des guides. Les touristes qui choisissent ce circuit sont gâtés. L'aire protégée de Mangabé est sous la direction de l'association Madagascar Avocats depuis 2007. Une équipe s'occupe particulièrement de la préservation des lémuriens. Mahakasika ny suivi zany a dia Madagascar Avocats zany a nanomboka tamin'ny taona 2024 nametraka quadra tato anatin'ny faritra rovana Mangabé ranomena sarosarotra dia nisan'ireo quadra izay napetraka ireo moa zany a dia miisa 420 dia ny halavan'ny quadra anankiray zany a dia mirefy a 200 metatra dia ny fomba fanaraha-masony izy io zany a firenana inenina ny quadra anankiray a isa taona dia mandeha isa-taona farafakely dia ny anton'izay moa zany a voalohany indrindra dia mba hamatarana hoe inona avy ireo karazana gidro misy a ato anatin'ny faritra rovana Mangabé ranomena sarosarotra dia ankoatran'izay ihany koa hoe mba hamatarana hoe inona koa ireo tsindry a miatra amin'ireo a gidro a izay misy eto Mangabé mba hahafahana miaro a ireo zavaboary izay tsy fahita raha tsy ety amin'ny faritra Mangabé ranomena sarosarotra dia ny anton'izay zany a nanaovana lay a fanaraha-maso a indray mandeha isa-taona farafakely. Une partie de l'équipe s'occupe des lémuriens et une autre des grenouilles de Madagascar. La troupe des lémuriens doivent encore effectuer des heures de route. Les journalistes décident donc de poursuivre la route avec la troupe des grenouilles qui s'occupe des Mandela Orantiaka. Le groupe est formé de techniciens, malgaches et étrangers, et des chasseurs convertis. Tous les matériels sont transportés à main. Et voilà qu'au cœur de la forêt, on traverse une rivière. 45 minutes de marche rapide, c'est du boulot. La pluie menace également. Zany zao eto a tonga eto amin'ilay anaran'ilay toerana aloha zany Andranomena izay ny fahafantaran'ny olona aty fotsiny zany ao anatin'ilay faritra rovana Mangabé ranomena sarosarotra ihany. Dia ny zavatra ho atao eto androany a anao mety hampiatra metody anankiray zany mahakasika ny fikarohana ny sahona mena. Izay zany no zavatra atao eto androany. Dia io metody io zany a izy io ahafahana mamantatra hoe firy mavina ny isan'ny sahona amin'ity toerana ty eto Andranomena ty. Ny sahona mena moa zany dia mampiavaka manokana tsisy fatsika. Mena moa zany eto Madagasikara ihany misy azy a dia tsy vitan'izay fa mbola eto amin'ny distriktan'ny Moramanga ihany koa no ahitana an'io sahona mena io zany eto Madagasikara zao. Dia misy ny ekipa zany, ny ekipan'ny Madagascar Avocats miara-miasa amin'ny ekipan'ny olona ety fotony zany. Zay zany ny tena mahazava-dehibe anazy satria le fiarovana an'ilay sahona mena mavina fa hoe sahona ilay izy a mety misy amin'ny olona mieritreritra hoe inona moa zany no antony iarovana an'izany sahona zany fa amin'izay hoe mampiavaka ny Moramanga zay a dia mafy tokoa ireo vahiny indrindrandrindra liana izy io koa nefa tafiditra ao anatin'ireo le hoe biby a karazana biby zany izay tena efa atahorana olo anontamiga raha eto amintsika eto Madagasikara zany. Les matériels utilisés dans cette réserve pour recenser les grenouilles sont très performants. 2005 no nitsangana Madagascar Avocats tamin'izany izany pikaroka fotsiny tao anatiny tena fikambanana pikaroka fotsiny Madagascar Avocats dia rehefa nandeha zany fikarohana nataon'ireo olona reo a dia tamin'ny voaloha izy raha manavy dia nitatra amin'ny espèce izay tena efa atahorana olo anotamingana rehetrarehetra eto Madagasikara zany zany hoe lasa mivelatra eraky Madagasikara zany zay dia nivokatra ireo fikarohana reo. Ya Madagascar Avocats miasa amina sita maromaro
fa tamin'ny alalana voka-pikaroana zay nivoaka zany ohatrany hoe nanao fikaroana zay mahakasika ny sahoana dia hita fa tena emblématika na hoe tsisy afa-tsy eto Moramanga le izy dia tamin'izay zany tsivy ny hevitra hoe maninona moa raha hoarovana mavina io sahoana io a ato koa misy gidro a zay tena hoe ohatra hoe babakoto zany zao aty amin'ny côté est betsaka Andasibe misy a fa ato Mangabe izy betsaka koa dia ndao ary tsika zalahy fandrimbona dia hoarovantsika io sahoana io hoarovantsika io biby io a dia nangataka tamin'ny ministera nalefa ny démarche rehetrarehetra zany nananganana an'ity ho lasa faritra rovana dia mariako moa Mangabe amin'izao tena efa faritra rovana satria efa nanana an'ilay décret de création définitif mihitsy zany sokajy fahenina izy zany hoe fiaraha-mitantana moa zany ny zavatra misy ato ny sokajy fahenina zany hoe faritra rovana sokajy fahenina Madagasikara voankazo no mpitantana miaraka amin'ny olona zay ety fotony miaraka amin'ny ministera eo indrindra manitikitika satria ny olona miara-miasa aminareo dia olona tena liovafo ahoana na tamin'ny Madagasikara voankazo nampivafo an'ilay olona mpiasa amin'ny resaka gidro satria rehefa nanontaniana azy zareo dia efa fomban-drazana efa ny fandovana ary ianarana ny mamandrika sy ny mihinana ahoana ny fomba niatrehana an'izay fomba izay sy ny manapahana an'izay ka natonga ny olona misy lahatra hoe hiasa fantontolo ena ry zalahy amin'izao fotoana araka teneniko zay nanomboka 2005 zany Madagasikara voankazo ny efa nitsangana 2008 zay nanomboka niasa tato Mangabe dia fomba fiasa Madagasikara voankazo misy asa telo zany izahay misy ny asa fikarohana zany hoe misy ekipa zany manao fikarohana fotsiny ohatrany tenako ohatra zao ny ahy zany manao fikarohana fotsiny ataoko misy ekipa anankiray manao resaka fanentanana sensibilisation zany hoe mandeha zany ny ekipan'ny fikarohana tsy maintsy io mandeha voaloha dia mahita hoe ny mbola be dia be ny manao resaka sasina lémurin ohatra na hoe mifinanana lémurin dia mampita an'iny amin'ny ekipan'ny mpanao sensibilisation dia ireo zany zareo reo raha nitsovina dia zareo ny tena nitadiny fomba rehetra hoe ahoana no ataontsika ahafahana manentana ny olona hiarovana tsy hinanana zareo an'ilay lémurin satria raha ny ohatran'ny lémurin manokana zao raha fitadiko anazy zany hoe anisan'ny nataon'ny olona foto-tsakafo le izy noho ny tsy fisian'ny vola nataon'ny olona solona hena mihitsy moa zany le izy dia teo zany nandeha le izy dia tamin'ny alalan'ny fanentanana zay niainga avy amin'ny mpianatra aloha zany ny tany ny cible voalohany ny Madagasikara voankazo satria zay zany mieritreritra hoe ny mpianatra raha ny mpianatra mivoentana dia ireo afaka mba manentana ny ray aman-dreniny rehefa avy eo zay ny anankiray faharoa rehefa mandeha zany Madagasikara voankazo dia tsy miasa rery zahay zany hoe raha tonga aty zany zay dia tsy zay rery mitsofoka aty anaty ala fa manantona voalohany indrindra n'le olona eo atoerana hoe hanao an'ity zavatra ity zay dia tamin'ny voaloha zany zay resy lahatra aloha no niaraka taesa taminay zay zany ny andohan'le izy hoe iza ny resy lahatra hiaraka hiditra aminay anaty ala dia rehefa avy eo dia ny fahitan'olona n'iny tsikelikely zany dia hitan'zareo koa ny tombotsoa azony rehefa avy eo tsy tena hoe hitady mivaingana akaiky eo fa hitan'zareo efa hitany tsikelikely izy dia manomboka mibetsaka zany ny resy lahatra hoe ilaina mavina le izy. Les journalistes quittent Mangabe à la recherche de nouveaux témoins, des chasseurs convertis. On suit la RN2, on ne s'arrête qu'à la réserve expérimentale de Vuiman. Les arbres et les plantes à utiliser au quotidien sont presque rares. Les gens du village ont du mal à en trouver, la forêt est détruite. Là se trouvait notre ami Narcisse, le leader de la communauté de base. Il travaille avec la coalition nationale de plaidoyer environnemental au CNPE Moramanga. Zay moa zany taloha zay zany zanaka ny tolo taty mihitsy an'izay dia zay zany resaka hoe fanampotenala aloha zany tena nataony taloha satria iny fivelomany taty zany satria ny volovary amin'ny aty zany tsy mba misy hoe tany fitaka na hoe anona zany fa tany ohatrany hoe panty be daholo zany dia tsy azon-drano le izy voatery zay manao kapakapa dia iny zany midorana le izy dia eo vao mboleny vary faharoa manaraka an'izay tiako koa zany tamin'ny taona taloha koa zany zay dia resaka hoe tsy mba misy manana vola hitanina laoka moa zany fa resaka famandrina an'ireny vary kasiana regny zany nataonay mihaza an'ireny gidro regny dia regny zany dia misy ny fotoa fataony ananjy mitondra basitsirika zay dia voahitanay dia tonga dia tsofinay le basitsirika zany dia tonga dia mitsatoka le anay dia tonga dia maty le tsisy fa tonga dia bala fotsiny
dia mitsatoka fa raha ohatra ka tsy mahay ary amin'le izy zany satria misy ny sasany zany raha vao ohatra hoe tsofinao le basitsirika zany dia mitsatoka aminanjy le bala zany dia mbola sotominy iny dia aviriny ray ary iny aviriny aty aminao zay nataona dia faharoa manaraka an'izay koa zay manao fandrika zay etombarika moa ny anaran'izany dia mahita an'ilay sakafo zany le biby agny dia avy dia hafa ataony ireo dia tegna mahazo be dia be mihitsy zay iny mihitsy ny ataony laoka rehefa misy 5 enina zay zany nataony hohanina ka hohanina aloha le izy fa zay ndray tsy mivarotra aloha fa nohanina zay zany ny asanay taloha satria taty mbola be dia be mihitsy regny kotrika varikamena varikandana regny zany dia zao am'izao fotoana zany somary vitsivitsy kely satria fa hatramin'ny razam-beny taloha moa nefa nihinana anazy zany dia midimbasin'ny tarana dia tato aoriana indray zany zay ohatrany hoe tonga saigna ihany amin'le izy zany satria ny antony miala moa miaripaka dia teo zany akafany fotsy satria ny taloha zany tsy mamonjy dokotera zany aby zahay raha ohatra ka marary fa le ravoravokazo anaty ala io ihany dia io ihany dia efa masitrana anay io fa am'izao fotoana zany efa mialavitra le izy zany satria potika le ala zany dia efa tsisy tsony dia voatiry zany le mahatonga ny sahirana amin'ny dokotera zany zao nefa ny vola tsy misy zany dia teo zany tonga saigna zay hoe satria ny antony hoe noho ny fampotehiny ala ny orana moaty ny rano tsy dia ampy tsara dia ny ninona moaty ny fanafody efa tsy misy dia voatiry zany zay ohatrany hoe ohatrany tsy mety ihany ity satria raha mbola akahazo ny trano anankiray ary zay dia efa lasa mandeha kilometra firy vao mahita zany dia voatiry zany zay zany tato dia hoe aloha mba ho an'le ala fitriky zay sisa mbola tavela zany mba ho arovany indray zany satria resy nahatra zay efa mijalina dia atao magnano hoe makahazo ny trano ary zay makakofehy naovanay trano satria nane vao tato ariny nga rety misy tafitolona sy anina rety fantsika rety ny miasa fa vainy anay taloha dia afitra le maniry agnaty ala regny mindahany dia regny anaovanay trano am'izao fotoana nefa zay zany efa mandeha lavitra tegna lavitra vao mahita an'iregny nefa ny fiainana miasarotra dia teo zany natonga zay ngany magnany alao mba arovany ny ala fitriky zay sisa tavela zany dia am'izao fotoana zao zany zay dia resy lanitra fa ohatrany hoe tsy hanao tsony ny fanapotehana sy ny famandrina n'regny biby regny satria ny biby koa moa zany fa mba mahinihino any zay na amin'ny radio na ninona dia hoe ndrasaka indrindra fa ny babakoto moa zany tena hoe mba harinan'ny Madagasikara dia am'izao fotoana zay dia manao pépinière zany zay ary zao mamboly le zanakazo aty ala ville la gasy regny mihitsy da alainay amin'ny lalànany hoe sauvageon zany na plantille makavoniny regny hazo regny zay dia ataony afafinay zany izy ataony chimie dia igny zany no atsatoka any anaty pot dia igny zany tsy manan'le toerana le fa potoka taloha le nipotehany taloha regny zany. Les dégâts laissés par l'exploitation sont visibles dans le village. Tampitoerana tamin'ity vokotany ity zany nanao an'izany asa teo aloha zany zany olona namany narcisse zany dia lasa nivadika izy zareo manao prestataire touristique manao guide local aty zareo zany tonga le vazany karaha potika io ala io zany dia tsy misy tony zany le zavatra jereny le vaza izay koa zany anisany tosika anankiray na tonga zareo miovakoa amin'le asa zany dia ny farany tena farany zany tena tiako tenenina dia président moa teo fa mety mbola iresaka amintsika rehefa avy eo ny président zareo koa zany raha nanao an'iny asa iny ary izy teo aloha dia anisany manentana ny vahoaka ny tantanany eo ambany zany izy ny anao an'ilay fiarovana an'le ala tsy anao an'le asa activité destructive moa zany tena filaza anazy fa hiaro an'le ala. Nous avons rendu visite à monsieur le président du Fouktan. Il a testé avoir entrepris des actions de préservation de la forêt et des lémuriens. Noho ny fahatsapany fiainana fe misy fiantraikany amin'ilay fiainana fiantraikany indray dia bitibe ny ohatra karaha ny ihany ohatra ny rotsakorandreo satria ny gidro zany miteraka an'le mamboly an'le hazo ohatra n'le any miparitaka anefa moa dia le avy teo tsisy moa le gidro maty biby dia tsy ko ny miparitaka ndraiky satria ny olombelona zany tsisy ohatra la tsy karamela vola tsy afaka ny amboly hazo dia so zany dia hitany fahatsapany amin'ilay oran'andro satria orana ndraiky nitany mahavita an'le olona amin'ny resaka famboleny dia so zany izy dia tegna maromaro tianjiro manam-pahaizana fa tokony arovana marina ny biby satria ny biby zany dia afaka magnampy ny olombelona. À part la sensibilisation, la population participe à la culture de gingembre dirigée par le chef du Fouktan lui-même et collabore avec des partenaires étrangers et l'organisation de la société civile. Les activités génératrices de revenus aident à la préservation de la forêt et de ses animaux. À Mangabé comme à Wuyiman, la collaboration avec la communauté de base est le seul moyen pour les environnementalistes de sortir la tête haute de leur mission. Un résultat que la communauté bénéficiera est issu de l'effort de chaque acteur dans sa prise d'initiative.
La deuxième partie de l'investigation commence pour les journalistes. La collecte et le recueil d'informations étant achevés, on procède au classement et à la sélection d'images, d'interviews pour un bon rendu. À part cela, le recoupement des informations ne fait que commencer. La descente sur terrain qui a commencé dans la Sava prend fin ici à Muramang. Quel est le sort des Lémuriens? Ceux de Muramang sont hors de danger. À Sava, on a peur qu'ils soient empoisonnés par carbofuran ou finissent à table.